मीट में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और जनाब मुझे कहते हैं सैयदा ज़ैनब। ARYQ TV पर आप देख रहे हैं स्पेशल ट्रांसमिशन ईद उल अज़हा के सिलसिले में तैयार किए गए खुसूसी प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं। बहुत ही प्यारे ARYQ TV के सितारे यहाँ मौजूद हैं हमारे पास और जनाब जिस तरह से मौजूद हैं इम्तियाज़ आपा। मेरे अभी जब हम ब्रेक पर गए तो मेरे जहन में एक बात आई, इम्तियाज़ आपा से हमने होस्टिंग भी करवाई आज के प्रोग्राम में और ब्रेक भी हमने देखा कि इम्तियाज़ आपा ने बड़ी प्यारी ब्रेक ली, बहुत प्यारे अंदाज से। इम्तियाज़ आपा अब मैं थोड़ा सा आपको एक और टास्क देने वाली हूँ, आप मारेंगी तो नहीं ना मुझे बाद में, ये कुछ है ना? जी जी कह रही है हमारे। अच्छा मैं आपकी हमेशा से मानती आई हूँ ज़ैनब। अच्छा मानती नहीं, मैंने कहा मारेंगी तो नहीं ना आप मुझे बाद में? नहीं ना, बिल्कुल पक्का ना? सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा क्योंकि इम्तियाज़ आपा को हमने माशाल्लाह बहुत प्यारे अंदाज से बात करते गुफ्तगू करते सुना है, देखा है और बड़ी तासीर है और बड़ी तासीर है माशाल्लाह इम्तियाज़ आपा के कलाम में। और मैंने ये भी देखा कि जब हम महफिल में भी जाते हैं तो इतनी मोहब्बत से इम्तियाज़ आपा से ख़वातीन मिलती हैं, प्यार करती हैं, इतने खुलूस से मिलती हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अल्लाह ताला बहुत इसी तरह से खुश रखे और आपका साया हम सब के सरों पर तादे सलामत रखे, आपकी औलाद पर सलामत रखे। बहुत दिल से मेरी ये आपके लिए दुआ है। अच्छा मैं ये पूरी जो बात मैंने कही, अब नात ख़्वां जो ज़ाहिर बच्चियां हैं बहुत प्यारा पढ़ती हैं, आप कभी नात ख़्वानी की आपने? ज़ैनब आप यूँ कहें कि वो जो बैक पे सिंगर होते हैं ना उनमें मेरा शुमार होता है। जब पढ़ रही होती है मुझे बहुत अच्छा लगता है और माशाल्लाह इतनी प्यारी आवाज़ें मैं रोज़ सुनती हूँ तो तबीयत चाहती है उनके पीछे पीछे। अमूमन आपने देखा होगा प्रोग्राम्स में भी मैं लेकिन आज आपने पीछे नहीं पढ़नी, मैं चाह रही हूँ कि आप कोई एक शेर पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर कि लोगों को पता चले कि भाई इम्तियाज़ आपा कलाम कैसा पढ़ती हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ रही हैं? कोशिश करती हूँ ज़ैनब। थैंक यू लेकिन थैंक यू। बस आपको ताहियों को माफ़ कीजिएगा। एक बात मैं आपको बताऊं कि मैं एक दफ़ा जा रही थी तो एक खातून मुझे कहती है कि आप हुरिया के साथ होती हैं, आप शुमाइला के साथ होती हैं, सादिया बहुत अच्छा पढ़ती हैं, सादिया काज़मी भी, तो आपको क्यों नहीं आती इतनी अच्छी नात गान? मैंने कहा भाई उनको अल्लाह ने अता किया है तरन्नुम, अब ये खुदा दाद होता है। हाँ। ये अपनी कोशिशों से आप थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं मगर ज़्यादा नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका कबूल फरमाए पढ़ना सबका। जी। कोई काश जाके कह दे ये अरब के पास से तेरे गम में या मोहम्मद, तेरे गम में या मोहम्मद कोई जा रहा है जान से, कोई काश जाके कह दे हुए जिनकी नग़्मारेज़ी वो बिलाल की ज़ुबान से के फ़िज़ाएं गूंजती हैं अभी तक उसी अज़ान से, कोई काश जाके कह दे। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई अच्छा तो पढ़ा आपने माशाअल्लाह, ज़बरदस्त, अल्लाह ताला कबूल करे। और सादिया उनके साथ बहुत देर से खामोश हैं और मैं बहुत देर से उनसे कुछ पूछना चाह रही हूँ। सादिया आपको कुछ ऐसी परफॉर्मेंस कोई अपनी लाइफ की जो सबसे पहली परफॉर्मेंस हो या चलें पहली ना भी हो लेकिन जो याद रह गई हो, ये यादगार परफॉर्मेंस, कोई अच्छी बात बताने वाली है? सादिया की मुस्कुराहट बता रही है कि कुछ ना कुछ कहने वाली है। जी सादिया है कुछ ऐसा? मैंने अपने कैरियर का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान से किया तो मुझे याद है वहाँ मैं बच्चों के प्रोग्राम में जाती थी तो मुझे मेरी अम्मी ने लिखकर एक स्क्रिप्ट दिया पढ़ने के लिए। तो जब मैंने वहाँ पढ़ा और मैंने उसको ज़बानी याद कर लिया, वो जब मैंने वहाँ पढ़ा था वो मुझे वहाँ से लेके और आज तक वो मुझे उसी तरह याद है छोटा सा ही है लेकिन मैं सुनाना चाहूँगी। तो वहाँ भी हर कोई सुनकर ये हैरान ये था कि उस वक्त मैं छोटी थी, अब तो खैर कोई हैरान नहीं होगा। ये कितनी एज थी उस वक्त आपकी? हाँ। मैं KG 2 में थी। KG 2 में थी, हाँ। फिर क्या कहा, सुनाया आपने वहाँ? तो वो दो बातें थी। अच्छा।
وہ یہ تھی کہ اگر آپ سائیکل چلائیں گے تو دو باتیں ہوں گی, یا تو آپ تیز چلائیں گے یا آہستہ. آہستہ چلائی تو ٹھیک, تیز چلائی تو دو باتیں ہوں گی. یا تو آپ گر جائیں گے یا نہیں گرے تو ٹھیک, گر گئے تو دو باتیں ہوں گی. یا تو آپ کے چوٹ لگے گی یا نہیں لگی تو ٹھیک, لگی تو پھر دو باتیں ہوں گی. یا تو آپ کو چوٹ لگے گی یا نہیں لگی تو نہیں لگی تو پھر کوئی بات نہیں, اگر لگی تو دو باتیں ہوں گی. یا تو آپ ہاسپٹل جائیں گے یا نہیں گئے تو ٹھیک, گئے تو دو باتیں ہوں گی. یا تو آپ کو ایڈمٹ کر لیا جائے گا یا ایڈمٹ نہیں کیا تو ٹھیک, کر لیا تو دو باتیں ہوں گی. یا تو آپ کا آپریشن ہوگا یا نہیں ہوا تو ٹھیک, ہوا تو دو باتیں ہوں گی. یا تو آپ مر جائیں گے یا زندہ رہیں گے. تو کوشش کیجئے کہ سائیکل چلانے سے پہلے ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ زندہ رہنا بھی ہے کہ نہیں. زبردست. اور آپ کی یہ دو باتیں ختم ہو گئی. اگر ختم نہیں ہوتی تو دو باتیں ہوتی, یا تو پروگرام کا ٹائم ختم ہو جاتا یا پھر ہمیں ٹائم بڑھانا پڑتا, اس کے بعد بھی دو باتیں ہوتی. وہ میں نہیں بتاؤں گی آپ کو, بعد میں بتاؤں گی. تابندہ آپا یہاں موجود ہے. تابندہ آپا یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے عید قرباں کی بات ہو رہی ہے, لیکن ہم نے پرفارمنس کی بات کی اور یادگار کی بات کی, تو دو کے ساتھ ساتھ بڑی ساری باتیں بتا دی سعدیہ نے. آپ کوئی دو باتیں بتانا چاہیں کہ پہلی پرفارمنس میں آپ کو کسی نے بڑا اچھا سا کمپلیمنٹ دیا ہو, کوئی ایسی یادگار بات ہو؟ میں ریڈیو پاکستان سے شروع کیا تھا, اور اس زمانے میں منی باجی اور ظفر صدیقی بھائی جان ہوا کرتے تھے. تو میں نے ایک نغمہ بالکل اینڈ میں گئی تھی اور وہ پڑھا تھا, اور وہیں سے میرا پھر سفر شروع ہوا, اور وہ کشمیر کے حوالے سے تھا. اچھا, تو وہ میں نے پڑھا تھا. تو اس پہ کسی نے آپ کو نہیں, مجھے کچھ بس اس زمانے میں ہم قومی نغمے وغیرہ سنا کرتے تھے, تو یہ نغمہ یہ میں بہت بعد میں تلاش کے کس نے پڑھا تھا یہ, تو یہ اب جا کے مجھے ریڈیو کے ایک پروگرام میں پتہ چلا کہ جب یہ کشمیر ڈے وغیرہ منائے گئے تو پتہ چلا احمد رشدی اور ان کے ساتھیوں نے پڑھا. تو وہ ہوگا نا ریکارڈ پہ وہاں پہ, ہے نا؟ وہاں پہ ہوگا یقیناً, میں نے وہی سنا تھا, تو میں نے وہ پڑھا تھا. اچھا بھائی, اب مجھے میرا دل چاہ رہا ہے ایک چھوٹا سا ہم گیم کرنے والے ہیں, اور یہ ویسے بھی ایک سائیکالوجی میں بھی جب میں اس کو ایز اے سبجیکٹ پڑھ رہی تھی اپنے اسٹڈی کے دوران, تو ہم نے وہاں پر بھی دیکھا کہ آپ کی ذہانت کا امتحان لینے کے لیے اس طرح کے آپ کو ٹیسٹ پاس کرنے پڑتے ہیں. اب یہ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے, لیکن سب نے دینا ہے. ایک لفظ میں آپ کو بتاؤں گی, اور اس کے بعد کوئکلی آپ کے پاس مطلب کوئی بالکل ٹائم نہیں ہوگا, کوئکلی آپ نے بتانا ہے کہ اس لفظ کے بعد فوراً آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے. ٹھیک ہے تابندہ آپا, آپ سن رہی ہیں نا میری بات؟ میں آپ سے ہی شروع کروں گی, تو کوئکلی آپ نے بتانا ہے, بالکل ٹائم ضائع کیے بغیر. ٹھیک ہے, تو پھول. پھول 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 جب شاخ سے گرتا ہے, پھول جب شاخ سے گرتا ہے بکھر جاتا ہے, پتیاں سوکھتی ہیں ٹوٹ کے اڑ جاتی ہیں. واہ واہ واہ, شعر تو بہت زبردست سنایا ہے تابندہ آپا نے, اور اشعار تو ماشاء اللہ تابندہ آپا کو اتنے یاد ہیں. لیکن آپ کو اب دوبارہ ایک لفظ اور دینا ہے مجھے, اس کے بعد ایک لفظ بتانا ہے آپ کو, اس کے فوراً بعد جو آپ کو کوئی لفظ یاد آیا اس سے ریلیٹ کرتا ہوا یا کوئی بھی چیز. ٹھیک ہے, اب آپ سے پانی. پانی آنکھ میں رہے تو اچھی بات ہے, مر جائے تو بہت نقصان دہ ہے. ہائے ہائے, ماشاء اللہ زبردست بھائی, اشعار ہی اشعار ہیں ماشاء اللہ. برس رہے جبھی تو میں ایسے تھوڑی ان کو کہتی ہوں کہ نعت خوانی کی دنیا کا تابندہ ستارہ, تابندہ لاری صاحبہ, ماشاء اللہ. اچھا بھائی, حبیبہ کو ہم لفظ دیتے ہیں نمک. کھانا, ویری گڈ, ایسے کرنا ہے, صحیح ہے. اچھا جلدی کرنا ہے, اور مجھے اللہ کرے جلدی یاد بھی آ جائے. مکھن لگانا بھی ہوتا ہے. نمک تھا نا, نمک تھا, میں سمجھی مکھن. اچھا آتا تو وہی آتا, ورنہ ان کے ذہن میں. اچھا آپ نے کرنا ہے, ہم نے دیا مچھلی. مچھلی پانی, مچھلی جل کی رانی ہے, جیون اس کا پانی, بچپن میں سنتے تھے نا. صحیح. اچھا اب امتیاز آپا کو دیتے ہیں ہم آسمان. نیلا آسمان, سبحان اللہ, بغیر ستونوں کے کھڑا ہے. ارے مولا واہ, تیری نیلا شان. آسمان, کیا بات ہے. امتیاز آپا سے اسی قسم کے زبردست قسم کے جو ہے نا جملے کی توقع تھی, اور بڑا پیارا ماشاء اللہ. اب اسی سے مجھے دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو ایک اور لفظ دوں, وہ ہے چاند. والشمس والضحیٰ والقمر ذات اللہ. ماشاء اللہ زبردست. کیا بات ہے, قسم ہے سورج اور چاند کی کہ جو اللہ نے بنائے ہیں اور جو چمک رہے ہیں. صحیح بالکل صحیح. سعدیہ, جملہ
लफ्ज़ सुनते ही, जुमला नहीं, लफ्ज़ सुनते ही अगला कौन सा लफ्ज़ आएगा आपके जहन में? आपका टाइम शुरू होता है अब। किताब, पढ़ने के लिए। भाई पढ़ने के लिए, ऑब्वियसली पढ़ने के लिए, सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अब तूबा की बारी आती है। अच्छा, मुझे भी सोचना पड़ रहा है, तो मैं कोई बता भी सकता है, आप लोग भी बता सकते हैं कोई जुमला, लफ्ज़। हाथ। हाथ, अच्छा मुझे लगा आग। आग, हाथ। मोबाइल चलाने के लिए। सही, अपने तौर पे तो बच्ची ने सही कहा है ना, हाथ मोबाइल चलाने के लिए, सही। अच्छा, तबिंद आप दोबारा आपकी तरफ आ रहे हैं। माचिस, आग लगाने के लिए बहुत ओए अच्छा है। होए, जबरदस्त, सुन लिया, सुन लिया। सही सही। अच्छा, जब इसकी हबीबा की बारी आती है ना, पता नहीं क्यों मुझे जहन में आता है किचन से रिलेटेड मिर्च मसाले, पता नहीं क्यों जहन में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दूंगी। बकरी। बकरी, दूध। अरे वाह, जबरदस्त, जीनियस बच्ची है माशाल्लाह, यहाँ तो बड़े अच्छे अच्छे। कुर्सी। मैं जी, फौरन। बैठना। जबरदस्त जबरदस्त। तालिब इल्म। Sorry? इम्तियाज आपा, तालिब इल्म। तालिबे इल्म, बैठो दीन को सीखो। तालिबे इल्म वही है हकीकत में जो दीन सीखता है और सिखाता सही है। सही। अच्छा, सादिया, सादिया को क्या? ज़मीन। चलने के लिए। चलने के लिए, अकड़ के ना चले ज़मीन पे, सही, ज़बरदस्त। अच्छा, अब है तूबा। तूबा के लिए है सितारे। चमकने के लिए। चमकता हुआ मतलब। चमकने के लिए, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, हमें अभी ब्रेक पर जाना है। बड़ा अच्छा गेम चल रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा है कि बिल्कुल इस वक्त ये जो माहौल है हंसता मुस्कुराता, लेकिन ये कि ज़ाहिर है हमें वक्फ़ा भी लेना है, वक्फ़े पर जाना है। लेकिन ताबिंदा आपा, तहतुल लफ्ज़ में आप इस अंदाज से ब्रेक लें कि हमें पता चले कि भाई ये ताबिंदा आपा ने ब्रेक ली है। जी, तहत में, अशार नहीं, तहत। खुशियों का ये समा, आपके समातों और आँखों की नज़र थोड़ी देर में वापस आते हैं। वाह भाई।